किबला पीर सैयद गुलाम लासानी शाह साहब, हज़रत पीर सैयद मोहम्मद रियाज अकबर बादशाह सरकार और जुमला सादात फ़कीर के सर का ताज है, अल्लाह इन्हें सलामतियाँ अता फरमाए। आइए सूरह निसा में से एक आयत के 4 लफ्ज़ पढ़ने हैं। तर्जमा शायद चारों का ना हो सकेगा, 2 को करेंगे फिर वक़्त ख़त्म हो जाएगा। 4 नंबर सूरह है सूरह निसा, और जो लफ्ज़ पढ़ने हैं वो भी 4 हैं। वैसे दुआ किया करो चारों की समझ आ जाए, दिल में चारों की मोहब्बत हो जाए, चारों से प्यार हो जाए। एक बात याद रखें, जिसने चारों में से किसी एक को भी नाराज़ किया, मिलाद वाला नबी नाराज़ होगा। अगर चाहते हो कि मिलाद वाला नबी राज़ी हो जाए, दिल में चारों का हया करना है। जिसके दिल में चारों की मोहब्बत है, सुभान अल्लाह कह। आइए लफ्ज़ पढ़ते हैं। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्अलुल्लाह मिन फदलिही। वस्अलु का माना होता है मांगो। क्या माने जी? भाई आप सारे मेरे सर का ताज हैं, आप चूँकि सरकार के मुरीदीन हैं, फ़कीर आपका नौकर है, खादिम है, लेकिन मेरे साथ कुरान पढ़ना पड़ता है। वस्अलु माना है मांगो। क्या माना है? आप चुप रहेंगे तो अगला लफ्ज़ तो आगे पढ़ना ही नहीं है। जब आपकी ज़ुबान पे कुरान आएगा तो आगे पढ़ेंगे। आपका सोशल मीडिया से तल्लुक़ है, आप सुनते रहते हैं, साथ पढ़ना पड़ता है। वस्अलु माना है मांगो। क्या माना है? तलब करो, सवाल करो, मांगो। पंजाबी में माना होगा मंगो। भाई यही माना है ना? अच्छा ठहरे, अल्लाह फरमाता है मन जा बिल हसनत फलाहु अशरु अम्सालिहा। जिस ज़ुबान पे कुरान का एक हर्फ आ जाए 10 गुनाह मुआफ़ होते हैं, 10 नेकियां अता होती हैं। ये बरकत है ना जी कुरान की। इसलिए जवान भी कुरान पढ़े, बुजुर्ग भी कुरान पढ़े। वस्अलु माना है मांगो। क्या माना है? करीब अज़ान हो रही है जी, करीब वाली है, सुन लेते हैं। जी गौर है जी बात की तरफ। क्या अर्ज कर रहे थे जी? मांगो। वस्अलु माना क्या है? तलब करो, सवाल करो। अल्लाह किससे मांगे? लो जी अगला लफ्ज़ है अल्लाह। माना होगा अल्लाह से मांगो। किससे मांगने? भाई पीर भाई चुप बैठे हैं तो फिर फ़ायदा नहीं मेरे बैठने का। आपकी ज़ुबानों पे कुरान आना चाहिए। हज़रत पीर लासानी रहमहुल्लाह का भी यही मकसद है कि मेरे मुरीद कुरान पढ़ें। पीर जमात अली शाह साहब ने जो मेहनत की है, उस मेहनत के पीछे मकसदियत यही है कि मुरीदीन की ज़ुबानों पे कुरान आ जाए। अगर आपकी ज़ुबान पे कुरान नहीं आया तो फिर बैठने का भी कोई फ़ायदा नहीं। वस्अलुल्लाह माना है अल्लाह से मांगो। किससे मांगना है? इसमें जलालत आपकी ज़ुबान पे आना चाहिए। किससे मांगना है? औलाद कौन देता है? रिज़्क़ कौन देता है? जवानी कौन देता है? इज़्ज़त कौन देता है? दौलत कौन देता है? अभी भी कुछ बंदे चुप हैं जो अल्लाह का नाम नहीं ले रहे। मैं दोबारा मौका देते हैं जी। औलाद कौन देता है? रिज़्क़ कौन देता है? किस से मांगना है? ठहरो, एक आयत पढ़ते हैं। अल्लाह से पता किस लिए मांगना है? ठहर जाओ, रुक जाओ। सूरह मुल्क खोल रहा हूँ, 67 नंबर सूरह है और बिल्कुल पहली आयत है। अल्लाह तुमसे क्यों मांगे? अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी। अल्लाह से मांगो, क्योंकि बरकत जब भी मिलेगी अल्लाह ही से मिलेगी। बरकत कौन देगा?
बरकतों पे बरकतें नाजिल करने वाली ज़ात कौन सी है? आपकी ज़ुबान पे अल्लाह का नाम आएगा तो कुरान की आयतें ज़रूर पढ़ूंगा। भाई इज्जत कौन देगा? किससे मांगने? ठहर जो, सूरह अनकबूत खोल रहा हूँ, 29 नंबर सूरा है। मौला तुमसे क्यों मांगे? अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन फिल अर्दि वला फिस समाई वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अल्लाह फरमाया मुझसे मांगो क्योंकि तेरा मददगार भी मैं हूँ, तेरा वली भी मैं हूँ। मददगार कौन है? वली कौन है? मुश्किल कुशा कौन है? हाजत रवा कौन है? किससे मांगने? ठहर जो, अब सूरह बकरा की एक आयत पढ़ते हैं। रुक जाओ, 119 नंबर आयत है। सूरह बकरा 2 नंबर सूरा है। आप इजाजत दें मैं तिलावत करूं? ऐसे कैसे पढ़ेंगे? आपकी जुबानों पे सुभान अल्लाह क्यों नहीं आ रहा? नहीं, इस तरह ना करो। जिसके दिल में कुरान की जितनी मोहब्बत है उतनी जोर से कहो सुभान अल्लाह। इस तरह बोलो ताकि मुझे समझ आए मैंने 10-15 मिनट कुरान पढ़ना है। रुक जाइएगा। मौला तुमसे क्यों मांगे? अब सूरह बकरा में इरशाद होता है, 119 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब। मशरिक भी अल्लाह के लिए है, मगरिब भी अल्लाह के लिए है। फ़अइना मा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। तू अपना मुंह जिधर भी करेगा उधर ही है अल्लाह का मुंह। ये जो मैं तर्जुमा कर रहा हूँ ये देवबंद हजरात ने किया है। तफसीर असरुल बयान में यही तर्जुमा है कि तू अपना मुंह जिधर करेगा उधर है अल्लाह का मुंह। भाई अल्लाह का चेहरा कह लें, खुद जाते खुदाबंदी कह लें, लेकिन वज का माना होता है चेहरा। जिधर भी तू अपना चेहरा करेगा उधर है अल्लाह का चेहरा। भाई पीर भाई बोले यार, अल्लाह का चेहरा। अच्छा, अगर आप इजाजत दें, वैसे सफर तो मेरे बड़े लंबे होते हैं, मैं थोड़े वक्त में ज्यादा कुरान की आयतें पढ़ने का आती हूँ। अगर आप इजाजत दें, मुझे अल्लाह के चेहरे से 2 आयतें जहन में खटक रही हैं। एक सूरह कसस की आयत है और एक सूरह रहमान की आयत है। आप कहो मैं पढ़ूं? भाई ऐसे नहीं, जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत है जल्दी से सुभान अल्लाह कहो ताकि हम नमाज असर की तरफ फौरन आ जाए। ये है जी अल्लाह का चेहरा। अल्लाह से इसलिए मांगने क्योंकि हर तरफ है अल्लाह का चेहरा। सूरह कसस में इरशाद हो रहा है, कुल्लु शैइन हालिकुन, हर चीज हलाक हो जाएगी, इल्ला वजहहू, लेकिन बाकी रहेगा उसका चेहरा। हर चीज हलाक होगी, बाकी रहेगा उसका चेहरा। ठहर जो, सूरह रहमान में इरशाद हुआ, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी, वयब्का वजहु रब्बिक, बाकी रहेगा अल्लाह का चेहरा। यानी मैंने 3-4 आयतें पढ़ी कि बाकी रहेगा अल्लाह का चेहरा। मशरिक में अल्लाह का चेहरा, मगरिब में अल्लाह का चेहरा, हर तरफ अल्लाह का चेहरा। हर चीज हलाक हो जाएगी, बाकी रहेगा अल्लाह का चेहरा। हर चीज फना हो जाएगी, बाकी रहेगा अल्लाह का चेहरा। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेस? अब सवाल पैदा होता है फिर ये चेहरे की तारीफ क्या है? लो जी मेरी तरफ देखना, जरा मेरी तरफ देखना ताकि मसले की समझ आ जाए। ये ले, अगर मैं इसे ढक लेता हूं, ये ले, तो पहचान हो जाएगी कौन बैठा हुआ है? चुप बैठे हुए आप। बाजू नंगा करता हूं, पहचान हो जाएगी? अच्छा, पिंडली नंगी करते हैं, पहचान हो जाएगी? अच्छा, सीना नंगा कर देते हैं, पहचान हो जाएगी? नहीं, पहचान जदों भी होएगी इथों पता लगेगा केड़ा है, एक टुकड़ा दसेगा, पता लगेगा केड़ा है। अब चेहरे की तारीफ ये हुई जिसे देख के बंदे पहचाने जाए, वो है बंदों का चेहरा। जिसे देख के अल्लाह पहचाना जाए, नहीं, ठहरो, मैं आसान करता हूं, ठहरो, अभी मसला समझ नहीं आया। जनाब, जिसे देख के डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी पहचाना जाए, वो है मखदूम सानी का चेहरा। और जिसे देख के अल्लाह पहचाना जाए, वो है मुस्तफा का चेहरा। जिसे कुरान समझ आ रहा है सुभान अल्लाह कहो ताकि मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। नहीं, आपकी मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी हो नहीं पा रही। जिसके दिल में कुरान की जितनी मोहब्बत है और शाह लासानी का प्यार है, गज के कहो सुभान अल्लाह मेरे साथ। इस तरह बोलो ताकि मुझे समझ आए। मैंने 10-15 मिनट आपके दरमियान अभी रहना है। मौला किससे मांगे? फरमाया अल्लाह, अल्लाह से मांगो। किससे मांगना? रिज़्क़ कौन देता है? औलाद कौन देता है? देखिए आपकी जुबानों पे इसमें जलालत आ गया तो मेरे आने का मकसद है, खानकाहों का ये मकसद है कि बंदों की जुबानों पे अल्लाह का नाम आ जाए। शाह लासानी सरकार की मेहनत का ये समर है कि आपकी जुबानों पे अल्लाह अल्लाह आ जाए। हाँ जी, किससे मांगना है?
भाई मेरे सामने बंदे ठीक बोल रहे हैं, पीछे आवाज भी मुझे आ रही, किससे मांग रहे हैं? कौन रिस्क देता है? जवानी कौन देता है? तलब किससे करना है? फिर जो सूरह इसरा की आयत मेरे सामने आ रही है, 17 नंबर सूरह है और पहली आयत है, मौला तुमसे क्यों मांगे? अल्लाह फरमाया सुबहानल्लज़ी, मुझसे मांगो क्योंकि मैं पाक हूं। अल्लाह पाक है। भाई हमारा अल्लाह, भाई आप बोलो भाई हमारा अल्लाह। देखें उलमा बैठे हुए हैं, मशाइख तशरीफ फरमा है, ऑडियो वीडियो का दौर है। किसी भी कलाम में जब तक दो चीजें ना हो बल्कि चार चीजें ना हो, कलाम आला नहीं होता। सबसे पहले दावा, फिर उसकी दलील। दावा है, दलील नहीं, कलाम बेकार। दावा है, दलील है, कलाम बेहतरीन। फिर उसमें फिर नतीजा, फिर इन तीनों में मंतकी रबत। जब तक ये चार चीजें ना हो कलाम आला नहीं होता। अब मेरी तरफ देखो, सुबहान, ये दावा अल्लाह का है, मैं पाक हूं। मौला हर दावे की दलील होती है। हमारी गुनाहगार आंखें तुम्हें तो नहीं देख सकती, अब तेरी पाकी देखनी हो तो जाए कहां पे? नहीं, आपने गौर ही नहीं किया, आपने अभी भी गौर नहीं किया। मैं दोबारा अर्ज करता हूं, मौला ये सुबहान सूरह इसरा की पहली आयत, बनी इसराइल मिराज वाली आयत की पहली आयत का पहला लफ्ज सुबहान। अल्लाह तू फरमा रहा है मैं पाक हूं। मौला साडियां गुनाहगार अखां तेनू ते नहीं वेख सकदियां, हुण तेरी पाकी दी कोई दलील ते होएगी। हुण अगर दलील वेखनी होवे ते जाइए किथे? अल्लाह फरमाया मेरी पाकी देखनी है, ये सूरह अहज़ाब है, 33 नंबर सूरह है और 33 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह फरमाया अगर मेरी पाकी देखनी है तो मुस्तफा की बेटी ज़हरा का घर देखो, हसनैन का वेड़ा देखो, अली का डेरा देखो, हसन का डेरा देखो, हुसैन का डेरा देखो। अब जिसका अकीदा है कि आले मोहम्मद पाक है, सुभान अल्लाह कहो मेरे सामने। नहीं, अभी भी आवाज आपकी डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी के मयार पे नहीं आ रही। जिसका ईमान है कि फातिमा का बच्चा पाक है, सीने का जोर लगा के कहो सुभान अल्लाह। ये घर पाक घर है। अच्छा, अगर आप इजाजत दे तो फातिमा की पाकी वाली आयत, अली की घर की आयत, मुस्तफा के घर वाली आयत मैं दोबारा ना पढ़ूं? पढ़ूंगा अगर सुभान अल्लाह कहोगे तो। यार कमाल है, मौला ये अली का डेरा पाक है। अल्लाह फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह फरमाता है अली दा घर पाक घर है, पलीत नेड़े आउंदा ही नहीं। भाई अली तक पलीत नहीं आउंदा, नबी तक पलीत नहीं आउंदे, नबी तक पलीत आउंदा ही नहीं, काम ही नहीं पलीत दा। ओए अली तक पलीत नहीं आउंदा, आले मोहम्मद के करीब पलीत नहीं आउंदा। जो अच्छा एक जुमला बोलने लगा उस सुन्नी चुप नहीं रहेंगे। जो नबी तक ना आए वो है पलीत, जो नबी को कंधों पे उठाए वो ही तो सदीक है। जिसका अकीदा इजाजत देता है सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। जिसके दिल में सियाबा की मोहब्बत है, आले मोहम्मद की मोहब्बत है, सीने का जोर लगा के कहो सुभान अल्लाह। मैं गुजारिश तो ये कर रहा हूं जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सलामत रहे। अगर आप कहें तो आगे कुरान पढ़ लो भाई। जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत है इस्तकबाल करो ताकि मैं आगे पढ़ूं जल्दी से। मौला ये हुसैन का डेरा पाक है, अली का वेड़ा पाक है, मुस्तफा का घर पाक है। भाई अली का घर पाक है, अली के घर तक पलीत नहीं आते। अगर आप इजाजत दें इस घर के मुतल्लिक सूरह मरियम में खोल रहा हूं, 19 नंबर सूरह है और मैं इसकी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक आयतें पढ़ना चाहता हूं। आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं? जीते रहें। अल्लाह फरमाए वज़्कुर फिल किताबी मरियम, जिक्र कीजिए किताब में से मरियम का। ये मरियम कौन है? हजरत ईसा की। जीते रहें। ईसा कौन थे? नबी यानी अल्लाह चाहता है कि बंदे इकट्ठे होके नबी दा भी जिक्र करन, नबी दी अम्मा दा भी जिक्र करन।
یہ وہ سنیے گا جملہ سن لے آستانہ شریف پہ آنے والا جملہ سنو. یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جس کا ذکر کرنا ہے. ایک ماں وہ ہے جس کے بارے نبی فرما رہے ہیں صحابہ الفاطمہ بدعۃ منی من ابغضھا فقد ابغضنی من احبھا فقد احبنی. عیسیٰ کی ماں کا ذکر کرنے حسین کی ماں کا حیا کرنے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو میرے سامنے چپ نہیں بیٹھنا میل کے کہو سبحان اللہ جلدی سے. حسین کی ماں کا ادب کرنے علی کی گھر والی کا حیا کرنے. لوگ آگے چلتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیہ. مریم نے گھر چھوڑا علیحدہ ہو گئی حجرے میں چلی گئی. فاتخذت من دونہم حجابا فاتخذت من دونہم حجابا فاتخذت من دونہم حجابا. مریم پردے میں چلی گئی. مریم نے بندوں سے حیا کیا پردے میں چلی گئی. آپ نے قرآن پڑھ کے غور نہیں کیا مریم وہ ہیں جو خود بندوں سے حیا کر کے پردے میں جاتی ہیں. ایک مستور وہ ہے جس کے بارے نبی فرما رہے تھے صحابہ معاشر کا میدان ہوگا آواز آئے گی گردنیں جھکاؤ فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. جو خود بندوں سے حیا کر کے پردوں میں چلی جائے اسے مریم کہتے ہیں. کائنات جس کا حیا کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. بھائی مجھے بتائیں میں نے 2-4 آیتیں اور پڑھنی ہے. نہیں میری وہ طبیعت نہیں ہے میں کبھی بھی سے چمڑتا نہیں ہوں. بالکل اس معاملے میں بڑی لچک ہے میری طبیعت میں. اگر تو سبق کافی ہے تو پھر اجازت لے لوں میں. نہیں بی فرینک عرض کر رہا ہوں بی فرینڈلی عرض کر رہا ہوں. میں نوکر ہوں اس گھر کا. اچھا یعنی آگے 2-4 آیتیں اور پڑھ لوں. پڑھ لی ہے تو سبحان اللہ کہو میرے سامنے. اس طرح بولو تاکہ بات کی سمجھ آئے. فاتخذت من دونہم حجابا. مریم حجاب میں چلی گئی. لگی آگے سننا. آگے اللہ فرماتا ہے فارسلنا الیہا روحنا. فارسلنا ہم نے بھیجا الیہا مریم کی طرف روحنا حضرت جبریل کو. ایک جبریل کا دے بنے نے مٹی دے. اچھا پانی دے. اچھا آگ دے ہوا دے. سارے جواب دیو نا تاکہ متفق فیصلہ میں دیو. نور دے. اچھا ادھا نور تے ادھا مٹی بن گیا جبریل. سارا ہی نور جیوندے رہو سارا ہی نور. ہن پھر دھیان کری اللہ فرماندا ہے فارسلنا الیہا روحنا. ہم نے سارا نور مریم کی طرف بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا. آج یہ مریم کی طرف جوان بشر بن کے آیا. یہ تو مطلب ہے جی کدی نور بشر بن کے آ جاوے ہندا نور ہی ہے. نہیں آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں آپ ابھی بھی ٹھنڈا بول رہے ہیں. اگر جبریل نور بشر بن کے آ گیا تو مولوی نور مان رہا ہے. اگر محمد بشر بن کے آ گیا تو فکر والی کون سی بات ہے. اگر کوئی سنی بیٹھے سینے کا گول لگا کے کہو سبحان اللہ. فارسلنا الیہا روحنا. ہم نے مریم کی طرف حضرت جبریل کو بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا. یہ جوان بشر بن کے آیا. لو جی بس 2 آیتیں اور سن لو. اس نے آ کے اچھا جیسے ہی جبریل آیا جبریل کو دیکھ کے مریم نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم نے کہا تو کدھر میرے پاس میرے کول تے بشر ہوندے ہی نہیں تو کدھر. یہ تو مطلب ہے جتھے جبریل اچانک جائے اسے مریم کہتے ہیں. جاگ رہے ہیں اب سنی جاگ رہے ہیں. جتھے جبریل اچانک جائے اسے مریم کہتے ہیں. ہون اگر کوئی سنی بیٹھے سینے کا دور لا کے کہو سبحان اللہ. کیونکہ سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی آپ کے چھوٹے بھائی حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائیل جاتے نہیں. آنکھ والے جانتے ہیں عزت و شان اہل بیت. ایک مطلب ہے جتھے جبریل اچانک جائے وہاں پہ مریم ہے اور جہاں پہ جبریل اجازت لے وہاں پہ زہرا ہے. قرآن سمجھ آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے تو آگے پڑھو. لو جی آخری آیت سنو مجھے اجازت دو. تھوڑا ٹائم بتا بھی دے مجھے بس یہ آیت ایک سن اور مجھے اجازت دے دیں. 4:29 ہو گئے جی. بس 1 منٹ اور میں آپ کے درمیان ہوں. جبریل آیا مریم کے پاس. اس نے آ کے کہا قالا انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیہ. اس کا مریم ڈرنا نہیں میں تینوں پتر دینا آیا. کی دینا آیا تے پھر پتر پتہ کہیں دے زکیہ. مریم تیرا پتر پاک ہے.
زکی کہتے ہیں پاک کو. اور سنیوں اور نبی کا میلاد منانے والوں, یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام جن کا اپنا وجود پاک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا وجود پاک ہے, صدقے جاواں اس ذات کے وَيُزَكِّيهِمْ جس کا قدم زمین پہ آئے اللہ کی ساری زمین پاک ہو جاتی ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو سینے کا زور لگا کے. مریم کے پاس آ کے کہا ڈر نہیں, میں تمہیں بیٹا دوں گا. کیا دوں گا؟ کس نے کہا؟ جبریل نے. آپ جیتے رہے. جبریل نے کیا کہا؟ کسے؟ اچھا نہیں ٹھہرو ایک منٹ ڈال کے پڑھیے ذرا قرآن, ذرا پنجابی ترجمہ سناؤ. کون آیا ہے؟ جبریل پاک. کدے ال؟ مریم پاک ال. کی لین نہیں یار, پچھلے بندے عجیب ہی چپ نے. دوبارہ موقع دینا. کون آیا ہے؟ نہیں دوبارہ بولو کون آیا ہے؟ قرآن پڑھو. کون آیا ہے؟ ٹھیک ہے. کدے ال؟ شاباش جمدے رہو. کی لین میں پوچھنا کی لین آیا ہے؟ شاہ جی لین نہیں آیا, یہ دین آیا ہے. چلیو قرآن پڑھ کے اجے بھی سمجھ نہیں جی آئی. جتھے جبریل دین آوے انہوں مریم کہیں دے جے. جتھے جبریل دین آوے انہوں مریم کہیں دے نے. اور جتھے جبریل دین آئے وہاں پہ مریم ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جبریل جتھے دین آئے اوتھے مریم ہے, تے جتھے لین آئے اگے زہرا ہے. جی ہون جے تسی کہو شاہ جی آندے اس جملے تے ایک آیت پڑھ لوا. سبحان اللہ. نہیں پڑھ دے نہیں. اے جملہ بڑا پیارا بولیا. میرے کرے جے شاہ جی ایک منٹ لو جی تیان کریا جے. میں نوکر بندہ ہاں, سارے سجے کھبے شاہ بیٹھے نے. میں خادم ہاں, میرے رفیق سفر بھی. اے میں لگا جے قرآن دی آیت پڑھن جے سبحان اللہ کہیں دے ہو پہ. لو جی بسم اللہ. لو جی میں شاہ جی دی تائید واسطے ایک آیت لگا پڑھن جے سبحان اللہ کہہ لو ہوتے. لو تیان کرے جی. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ تغابن میرے سامنے آئی جی. اللہ فرماندہ فآمنوا باللہ ایمان لاؤ اللہ پہ, ورسولہ اور اس کے رسول پہ, والنور الذی انزلنا اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا. یہ دا مطلب ہے قرآن نور ہے. قرآن نور ہے. نہیں بندے چپ بیٹھے نے. قرآن نور نہیں, قرآن نور ہے. لو شاہ جی یہ پڑھیا جی ایک منٹ ذرا ہوں پھر دیکھیا جی. اے نور ہے تے پھر سنو اے دے آؤنل او نہیں آئے او نہ آؤنلے آئے. اے نور ہے, اے نور ہے. لو شاہ جی اگلا جملہ بول دے جے پہ. اے نور ہے تے پھر سنو او اے دے پیچھے نہیں گئے. شب بیٹھے ہو تسی. حضرت موسیٰ کو تورات لینے کے لیے طور پہ جانا پڑا. حضرت عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑا. کمال ہے جے وہ مکے بیٹھے نے اے نور پیچھے مکے پہنچے ہے. جے وہ مدینے بیٹھے نے اے نور پیچھے مدینے پہنچے ہے. جے وہ غارہ میں بیٹھے نے اے نور پیچھے غارہ میں پہنچے ہے. تے جے وہ یارہ میں بیٹھے نے اے نور پیچھے یارہ میں پہنچے ہے. یار جڑا پیچھے پیچھے آیا ہے جے اے نور ہے تے جنے پیچھے آیا ہے وہ بھی نور ہے. ان شاہ جی دے اس جملے تے بھی ایک آیت یاد پہ ہوندی ہے. جی 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 اللہ فرمایا آدم آپ جا رہے ہو زمین پہ چلے جاؤ. حضرت آدم زمین پہ آئے. اللہ فرمایا اب ہم تیرے پیچھے ہدایت بھیجیں گے اور وہ ہدایت نور ہے. اچھا ٹھہر جو ایک منٹ یار. ہدایت نور ہے, ہدایت نور ہے. قرآن نور ہے, یہ دے وچ ہدایت ہے وہ بھی نور ہے. اچھا قرآن بھی نور ہے تے ہدایت بھی نور ہے. ٹھہر جو ایک نور ہے اور بھی ہے جی. پڑھا پڑھا ٹھہرو. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور. اللہ فرماندہ ہے یہ جو ہم تمہارے سینے میں اسلام بھیجتے ہیں نا اسلام بھی نور ہے. اچھا ہدایت بھی نور, قرآن بھی نور, اسلام بھی نور. ہن مینوں بہ کے دس ہدایت کدے منہوں نکلی ہے, قرآن کدے منہوں نکلیا, اسلام کدے منہوں نکلیا.
नहीं, आप ठंडा बोल रहे हैं। कोई मुझे बताओ, कोई चलती फिरती हदायत हो तो दिखा दो। अगर हदायत का वजूद देखना है, आमीना का लाल है। अगर कुरान का वजूद देखना है, आमीना का लाल है। अगर इस्लाम का वजूद देखना है, आमीना का लाल है। यानी हदायत भी उसी की वजह से, इस्लाम भी उसी की वजह से, कुरान भी इसी की वजह से। मौलवी ये तिन्ने नूर मन गया है, जिसकी वजह तो तिन्ने नूर ने। अब ये है कुरान। बिस्मिल्लाह, ये कुरान है जी। टाइम हो गया जी, असर का टाइम करीब है। ये कुरान है। कूफे की मस्जिद में अली ने सामने रख के कहा था, हाजा कुरानुन व अना कुरानुन, हाजा कुरानुन व अना कुरानुन, हाजा कुरानुन शामितुन अना अली इब्ने अबी तालिब कुरानुन नातिकुन। ओए कूफे वाले हो, ये चुप कुरान है, मैं अली चलता फिरता कुरान हूं। चलो मेरे साहिबों, आपने अच्छे वक्त में, थोड़े वक्त में अच्छा सुन लिया। फकीर बैठा है ना, ते मलंग बैठे सन। एक साहब आए थे, मंजर वेख के बड़ा खुश होया। जी जी, बातें मारिफत वाली हैं, समझने वालों के लिए हैं, अकल वालों के लिए हैं। अच्छा, बाबा बैठा है, मुरीद बैठे सन, ते एक मौलवी साहब गया। उन्हें वेख्या बाबे होरी करदे की ने भाई, ते वापस टुर पे। जो वापस टुर पे, बाबा जी ने फरमाया इन्हू बुलाओ। एक मुरीद कोल बैठा थी, हजूर ने जान दियो हजूर बंदा साडे वाला नहीं आया, फरमाते ने इन्हू बुलाओ, इन्हू कुछ दईए। बस ऐवी दो तीन जुमले जी बस। फरमाया इन्हू बुलाओ, इन्हू दईए। हुण ध्यान करे, मौलवी करीब आ गया। आप फरमाते ने इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। मकाम हुदैबिया पे नबी के हाथों में बैत करने वालों, देखने में ऊपर वाला हाथ नबी का है, असल में अल्लाह का है। सूरह अनफाल की आयत पढ़ रहे हैं। वो हिजरत की रात जब मुस्तफा चले ना, तो वो कैंकरियां फेंकी। अल्लाह फरमाया मार रमईता इज़ रमईता वलाकिन अल्लाह रमा। सोनिया आरोड़ियां दी मुठ जेड़ी तू सुटी है ना, वेखने तू सुटी है, असल असा सुटी है। जो शाह साहब पढ़ रहे हैं, मैं साथ साथ आयतें पढ़ रहा हूं, मुझे पढ़ा रहे हैं। अच्छा भाई, आखिरी जुमले सुनो, इजाजत दो। आपने फरमाया मौलवी साहब इधर आओ। मौलवी करीब आ गया। की गल किधर आए सो? कहंदा कुछ नहीं, जाल वेखण आया सा जिहदे मछलियां फसांदे हो। बाबा जी ने गुस्सा कोई नहीं किया। बाबा जी अंदर बह जा मौलवी। मौलवी साहब जमीन ते बह गए। जाल बहावा तेनू, आहो बहाओ, अपना बह जा, लिया बच्चा इथों को लंगर लिया। एक मुरीद अंदर गया तो दुध का प्याला लेके आ गया। बाबा जी अंदर मौलाना जाल शाल छड्डो, दुध पियो। बस आखिरी जुमला जो कहना दुध पियो। मौलाना साहब ने करीब होकर प्याला फड़िया ते लबा दे नेड़े कीता, अजे घुट नहीं लाया। बाबा जी ने आराम नाल सज्जा गोडा मौलवी दे गोडे दे नाल लाया। मौलवी की वेंदा दुध दा प्याला है ते विच गुंबद खजरा है। ख्याल कीता ये दुध च गुंबद दा की काम है? नहीं, मेरा वहम है। प्याला थले कीता, बस दो जुमले। प्याला थले कीता, बाबा जी ने गोडा पर कर छड़िया। इन्हें दूजी बारी प्याला उत्ते कीता, बाबा जी ने आराम नाल गोडे दे नाल गोडा लाया। हुण मौलाना वेंदे ने गुंबद नहीं, सुनहरी जाली है। ख्याल कीता जाली दा की काम है? नहीं, मेरा वहम है। प्याला थले कीता, लो जी आखिरी जुमला, कभी आए तो डिटेल से बयान करेंगे। प्याला थले कीता, बाबा जी ने गोडा पर कर छड़िया। मौलवी साहब जी तो तीजी बारी प्याला उत्ते कीता ना, बाबा जी ने गोडे दे नाल गोडा लाया। हुण मौलाना वेंदे ने गुंबद नहीं, जाली नहीं, कोई नजारा अंदर वाला है। हाय हाय, हुण अंदर की है? मैं तेन लायक थोड़ी जुतियां बहन दे काबिल नहीं। ओए कोई मिसल ना जानी दी ते कसमा रब चावे जिदी चढ़दी जवानी दी। कोई मिसल न ढोलन दी, चुप कर मेहरे अली, इथे जा नहीं बोलन दी। हथ गोरे गोरे ने तगादा सुरमाए, मां जाग दे डोरे ने ते गल मोतियां दी गानियां, नाले साडा पीर लगदा है, नाले दिल दा जानिया। नहीं बस यार, खिलाफ होना है, वक्त करीब आ गया शाम का। मौलवी ख्याल किया बड़ा नजारा है। उन प्याला थले नहीं करता, बाबा जी ने गोडा टिका छड़िया। ख्याल करता है नजारा बड़े, हुण घुट भी नहीं लांदा ते वेखी जांदा है। ख्याल आया हुआ जिन्नी बारी प्याला थले उत्ते कीता है, मेरे गोडे दे नाल कोई शै लगदी रही है। थले जी तो गोडे वाल ध्यान पिया ते बाबा जी लगे सिरकन। मौलवी आवाज मारदा है, बाबा जी गोडा ना हिलायो जे, बाबा जी गोडा ना हिलायो जे।
حضرت گوڈا پیچھے کر کے اندر کیا ہے حضور ہو نا حضور ہو نا حضور بابا جی ہو نا حضور کی حضور ہو آپ اندر چپ کر کے دودھ پیتی نو چال وہاں دا پیسے جدے مچھیاں پسانے ہیں اینما تولو فشم وجہ اللہ واسأل اللہ اللہ سے مانگو کس سے مانگنے بس اس سے آگے گفتگو نہیں میں کر سکا کبھی آیا تو من فضل ہی پہ قرآن پڑھوں گا آج نہیں کیونکہ اب وقت مکمل ہوا آپ بھی دعا کریں آپ کی حاضری بھی قبول ہو شاہ لاسانی کے قدموں میں فقیر کی حاضری بھی قبول ہو اور میں کی کرا شاہ جی قرآن دی ایک آیت پہ پڑھ دینے میرے دماغے 4 آیتاں آ گئی ہیں تو انہوں پتہ ہے حضرت نوح دی امت نے گناہ کیتا حضرت نوح دی امت نے گناہ کیتا تے اللہ فرمایا یا قوم استغفروا ربکم نوح انہوں نے میرے وال لیا بھائی تسی غور ہی نہیں کیتا ٹھہرو حضرت موسیٰ تور تے گئے تے پیچھے امت نے کی کیتا ہے بچڑا پوجے ہے تے جدو نبی واپس آئے نا نبی آکے آکھے ہے مولا انہوں نے میں کی کرا اللہ فرماندہ ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِكُمْ انہوں نے میرے وال لیا انہوں نے میرے وال لیا ایدہ مطلب موسیٰ دی امت گناہ کرے اللہ فرماندہ ہے انہوں نے میرے وال لیا نوح دی امت گناہ کرے اللہ فرماندہ ہے انہوں نے میرے وال لیا حضرت لوط دی امت گناہ کرے اللہ فرماندہ ہے انہوں نے میرے وال لیا جدو واری تیری تے میری آئی نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اللہ فرماندہ ہے محمد دی امت گناہ کرے چلو محمد وال بولو جسے سمجھ آ رہی ہے اللہ نے بتا دیا اگر معافی میرے کو منگنی ہے دعا محمد دا ملنا پہ حضرت میں پھر آؤں گا تو پھر قرآن پڑھ لوں گا آج یہ آئے بیعت ہونا ضروری ہے کسے دے ہاتھے چاہت دے شڑیا جے چلو کبھی آیا تو تصوف پہ پھر باتیں کریں گے اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے حضرت شاہ جی کا سایہ ہمارے زیروں کے ساتھ ایک دن ہوتی معافی ہو جاندی ہے یہ ساری معافی کر دینا